नमस्कार जय जगन्नाथ घर आम थिलु इच्छा है कौन आम हदगड़ जीवु आउ बर्तमान बर्तमान मो सांगरे अच्छी जितेंद्र भाई साइबा वीडियो अनेक थर देखी भाई टिकी नाई तुम कौन कह हाँ आउ गोटे कथा टिकी नाई जो आसुँच आम सांगर सी भी आज आसबार इच्छा नाला हठात आम कथा सी काटी पाइले कहीं सी आम बहुत बड़ आम सान आ तथापि सान भाई कथा काटी पाइले आम सागर आसुँच भाई हठात आम कुआडे जाऊँ बर्तमान हदगड़ आगे हदगड़ कहीं इच्छा है आज हठात आस हदगड़ ये गाधुआ पाधुआ करवा भल मंद गोटे एंजॉय टाइम हाय 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 क्या पड़े जाऊँ तो हदगड़ जाऊँ हदगड़ खाया पहुंची गले आगरे जस्ट आगरे ठीक नहीं आउ कौन आउ किछि कहबार नै ये बाबू एंजॉय करिया जगह पर खेल हमको देखा कौन हैला जगह पर खेल हदगड़ रे पहुंची गलु होटल होची आत्मा शांति माने हदगड़ जस्ट पछुकू होटल भितर जाइए देखिले टिकी नाई बसचंती रमण बसी कालिया भी बसी आ माउसी जो बाढ़ुले पार्सल आमर जीवा कथा आ देखि पार्थिबे घांट भजा पोटल सब प्रकार आइटम थिला बर्तमान आम आसिक हदगड़ रे पहुंच जाइछु मोर गोटे सान भाई अछि गाधो ताको पचारिबा ता घर कोठी बा तो ना कोन रे बा कि ना को रवि तुम घर पद्दी पद्दी कुआडे केते बाटे केते बाटे आगरपड़ा ओ आगरपड़ा रे आसछु आ गोटे भाई मो बाहर अछि ताको कथा हबा कुओ तुम घर कोठी आगरपड़ा तुम गाधिया पे आसु ना कोन माने से बुलिया पे आछि गाधिया पे आछि आउची बर्तमान टिकी नाई भाई मोर गोटे गछ डाल को धरिकी बइची कहीं ना भासी जीव बोली भाई टिके हाय कर देनी सेठ थाई हाय ए लो भाई भाई गाधे बना आसे 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 गाधे बोल पानी देखि पानी मु तो पड़ी जीवी जोर से पानी आउची आ ये पानी रे ओटना में गाधौछु आउ बहुत जोर पानी आसी बुढ़िया प्रबल पानी बर्तमान हदगड़ डैम टा यहाँ पूरा यहाँ हदगड़ डैम मोबाइल ना देखो खुबुनु मतलब कौ जगह अच्छु जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ कौ जगह अच्छु हदगड़ रे इटा कौन कौ ठिया होइछ बर्तमान हदगड़ जो आउटर पुट रो जो पानी बाहर आउटपुट जो पानी बाहर एटा होची एई जगह बाहर बर्तमान में गाधौछु देखि पारुथिबे एई होची सांग मानकर मस्ती किछि प्रोग्राम नथिला हठात किने आमे आई हठात किने खाया पिया बस देबो खाया व्यवस्था कोन होइछि बुकिंग हेछि एबे आसी पार्सल खाइबे चंदन व्यवस्था करछि हमर भाई हमर पनीर मनीर पूरा मशरूम पूरा व्यवस्था करछि खाଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧୋଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଲ କିଣିକା ଭଲ ଗାଧୁଆଟା ହେଇଲା ପରେ ଖାଇବା ହବ ବଡ ଭାଇ ଟିକି ନାଇ ବଡ ଭାଇ ଟିକି ନାଇ ସବୁବେଳେ ସମୁଦ୍ରର ଆଗରେ ରହେ ଏବେ ବି ସେ ଆଗରେ ଅଛି पानी सुଅ बहुत प्रबल सुଅ देखिपाରୁଥିବେ आमे आसु 60 किलोमीटर माने खरा वर्षा रास्तनी आमे 60 किलोमीटर एई टिकी नाई को मुहर सुनिबा बड़ भाई को मुहर सुनिबा वर्तमान भाई ଆମେ ହଦଗଡ଼ ଆସିଥିଲୁ ये पानी रो एंजॉय करिया भाई एंजॉय फुल टिकी नाई आज गाधुआ केमिति लागिला हम भाई केवल गोटे सांग बागर आ हम सले मस्ती करिया पई दुबई रु आछन आज्ञा टिकी नाई केते वर्ष परे रिटर्न कल ओडिसा 8 वर्ष परे 8 वर्ष परे हदगड़ रो पानी रो गाधुआ केमि लागुची कोन जो मजा भल लगुची तो कालिया अच्छा गाधुआ केमि लागुची वंडरला वाटर पार्क कानो काटी दबो आओ चिपुपनो जय जगन्नाथ अबे हमारा खाया प्रस्तुति होउजी कोन आइटम कोन आसी जी आइटम होउजी पनीर मसाला आ छतु पकोड़ा से छतु पकोड़ा भेंडी पोड़ा आ गुटे भाई मोर सेंटर ऊपर बटन होउची क्लोजिंग जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ की जय जय की जय जो को रामदेव बाबा को काटी गई है जदि रामदेव बाबा को आपण टीवी रे देखिथिबे हमें ओरिजिनल देखेबु रामदेव बाबा को देखो तो ये दुबई ये दुबई फेरंता रामदेव स्टार
किंग स्टार गंगम स्टार उठिया उठे मजा मजा टिके ए खुशी आ मजा आज्ञा केबे आसीबनी स्कूल लाइफ गोटे स्वतंत्र लाइफ आ वर्तमान सांग लाइफ गोटे स्वतंत्र लाइफ आपण जीवन ले लक्षे 2 लाख टंका 3 लाख टंका रोजगार करंतु किंतु लाइफ रे जदी आपण एन्जॉय नाही जीवन सारा किछि भी नाही फुल एंजॉय करन जीवन होची ठीक नाही तमे तो बाहर बहुत वर्ष काटिलनी सत कथा कहबो ए मजा बाहर अछि की ଟୋଟାଲ କିଛି ନାହିଁ ଦୁବାଇର ଟୋଟାଲ ମରୁଭୂମି ଯୁଆଡେ ଯିବ ଏ ମଜା ଆପଣ ମାନେ କୋଉଠି ପାଇବେନି ବାଲି ଓଟ ଛଡା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଉଞ୍ଚା ବିଲ୍ଡିଂ କିଛି ମଜା ନାହିଁ ଏଭଳିଆ ମଜା କେବେ ବି ମିଳିବ ଏଭଳିଆ ମଜା ଯିଏ ବାହାରେ ରହି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିଲେ ଟିକି ନାହିଁ ବଡ ଭାଇ ଏ ମଜା ଆଜ୍ଞା ବାହାରେ କୋଉଠି ମିଳିବନି ରମଣ ନା ପାଣି ଏ ମଜା ବାହାରେ ମିଳିବ ମିଳିବନି ପାଣି ସୁଏ ଏତେ ଯେ ମୋ ନାଇ ମୁଣ୍ଡର ବାଲି ପଶିଗଲା ମାନେ ପୁପୁଲ ନାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଲି ପଶି ଯାଇଛି ବସେଇ ଦେଲା ବେ ପାଣି ସୁଏ ଏତେ ନାଇ ମୁଣ୍ଡର ବାଲି ଓଡିଆ ଟିମର କାଇ ଏ କଣ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଏବେ ଆମ ହଦଗଡର 2ଟା ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାର ଥିଲା ଏବେ 3ଟା ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଆମେ ମନା କରିଦେଲୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପୁରା ଖାଇବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଶୀ ଖାଇବା ତ ଭୁବନ ଦେଶୀ ଖାଇବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଡାଲି ଭାତ କାଳିଆ ରମଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବେ ମସ୍ତ ହେଇଛି ଦେଶୀ ଖାଇବା ପୋଇନାଡି ଘାଣ୍ଟ ପୋଇନାଡି ଘାଣ୍ଟ ଦହି ଆଚାର ସ୍ପେଶାଲ ଦହି ଆଚାର ଆଦିବାସୀ ଖାଇବା ଗାଉଁଲି ଖାଇବା ଦେଶୀ ଖାଇବା କଳମ ଶାଗ କୁନ୍ଦୁରି ଭଜା କଖାରୁ ବୋଇତାଳୁ ପୋଇନାଡି ଘାଣ୍ଟ ପୋଟଳ କଷା ଦହି ଆଉ କଣ ଦରକାର ଆଉ ଗୋଟେ ମିଡିଲ ଧରଣ ପରିବାର ପାଇଁ କଣ ଦରକାର ବହୁତ ବଡ କଥା ଆଉ ଏଇ ଝରଣା ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଆହୁରି ଆକର୍ଷିତ ରସୁଣ ମଜା ନିଆରା ରସୁଣ ମଜା ହିଁ ନିଆରା ବିଦେଶୀ ରସୁଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଯେ ପିଆଜ ଗୋଟା ପିଆଜ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଛୁରୀ ନାହିଁ ପିଆଜ ଗୋଟେ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରସୁଣ ମାନେ ଛୁରୀ ନାହିଁ କାଟିବା ପାଇଁ ପିଆଜଟା ଦେଖନ୍ତୁ ରମଣ ମାଗୁଛି ପିଆଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ହଦଗଡ଼ ବୁଲା ସଇଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘରକୁ ବାହାରିଲୁ ଏଇ ମୋର ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗ ଏଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ଭାଇ ଗୋଟେ ସିଏ ବି ହଦଗଡ଼ ଆସିଥିଲା ଆମେ ଜାଣିନୁ କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଦେଖା ହେଇଗଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ନାଁ ହେଉଛି ମୁନ୍ନା ଆଉ ମୁନ୍ନା କେତେବେଳେ ଆସିଥିଲୁ ମୁନ୍ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଣ୍ଟେ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକା ଯାଉଛି କେଉଁଠିକି ନା ଆମ୍ବଡ଼ିଆ ଏରେଣ୍ଡେ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଯେଉଁ ଜାଗା ଅଛି ତା ଘର ଆଉ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଆଉ ମୁନ୍ନା ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଯାଉ ଜଲ୍ଦିଟା ଆମର ଭଲ ହେଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୁଲାବୁଲି କରି ଏନ୍ଜୟ କରି ଫେରିନୁ ଆଉ କ'ଣ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।